지금 우리 전국 세계에서 같이 지금 예배를 드리고 있습니다. Ahora en todo el país y el mundo entero estamos dando culto juntamente. 똑같은 하나님의 은혜가 넘칠 줄 믿습니다. Creemos que la misma gracia de Dios va a sobreabundar en todos los lugares al mismo tiempo. 하나님은 시공간을 초월해서 역사하시기 때문에 저 해외에서도 똑같은 은혜 받을 수 있습니다. Como Dios obra trascendiendo el tiempo y el espacio, pueden recibir la misma gracia incluso en el extranjero. 지금 오세아니아에 16개 나라 있습니다. Ahora hay diferentes 16 naciones en Oceanía. 뉴질랜드하고 호주는 조금 큰 나라고 나머지는 섬나라입니다. Nueva Zelanda y Australia son un poco unas naciones más grandes, pero las otras 14 naciones son islas más pequeñas. 14개 나라 중에 대표적인 나라 우리 바누아투에 선교를 하게 됐습니다. Y especialmente dentro de esas 14 naciones estamos haciendo las misiones con la nación de Vanuatu representativamente. 시대는 지금 바뀌고 있습니다. La época ahora está cambiando. 옛날에는 미국에서 복음 주도를 하고 또 유럽에서 복음 주도하고 이래 했습니다. Anteriormente hubo una época en la que desde Europa y Estados Unidos se lideró el movimiento del Evangelio. Pero ahora ya no es así la cosa. 지금은 다민족 시대입니다. Ahora es una época multicultural. 그 오세아니아에 있는 섬에 있는 14개 나라는 굉장히 중요한 나라입니다. Dentro de las 14 naciones que hay en Oceanía, Vanuatu es una nación muy 우리 importante. 한국에서도 이제 늦게 이렇게 깨달아 가지고 지금 이제 아유 바누아투 중요하구나 하고 지금 우리나라 대통령도 막 이렇게 연락을 하고 우리나라 지금 막 이렇게 합니다. 좀 많이 늦죠. 섬이 굉장히 중요합니다. En Corea se dieron cuenta bastante tarde de que Vanuatu es una nación muy importante y el presidente incluso está teniendo interés. Es bastante tarde aún, pero aún se han dado cuenta de que es una nación importante. 국가적으로도 그렇습니다. Y nacionalmente es lo mismo. 이번에 también. 유엔에서 엑스포 유치 투표할 때 미국도 한 표고 바누아투도 한 표예요. Por ejemplo, en la expo que va a haber en Busan, va a haber una votación en las Naciones Unidas para ver dónde van a elegirse. Y Estados Unidos tiene un voto y Vanuatu tiene un voto también. 14개예요. Entonces, en Oceanía hay 14 votos ahí. 그러니까 이제 우리나라 보는 게 중요하거든. 중요하니까 이제 막 관심을 이렇게 Entonces, 생각하죠. pues como ven que estas naciones son importantes, están mirándola con 그뿐만 bastante interés. 아니고요. 앞으로 세계 선교에 굉장히 중요한 나라들입니다. Y no solamente es para esto, sino para las misiones mundiales en el futuro, es una nación muy 5천 importante. 종족을 파고들고 저런 섬나라를 파고들지 못하면 세계 복음화 못합니다. Si no podemos introducirnos en esas 5.000 tribus y en esas 14 islas de Oceanía, no podremos evangelizar al mundo. 이제 렘넌트들은 오늘 내일 렘넌트 나이 말고는 오늘 마지막 세 번째 강의입니다. Exceptuando mañana, en la noche de los remanentes y la confesión del evangelista, hoy es el tercer y último mensaje que tenemos en la Conferencia Mundial de Remanentes. 절대 망대를 세워야 돼요. Tienen que levantar la torre absoluta. 렘넌트 때 절대 망대를 세워야 됩니다. Cuando son remanentes, tienen que levantar la torre que es absoluta. 그 두 가지는 얘기를 했습니다. Esas son las dos cosas que hemos dicho. 왜냐하면은 정확한 언약을 잡아야 돼요. Porque tienen que tomar el pacto correcto. 렘넌트 때. 그래서 remanentes. 정확한 언약을 잡아서 망대를 세워야 돼요. Por eso tienen que tomar el pacto correcto y levantar la torre. 나중에 하면 늦어요. Porque luego ya será tarde esto. 두 번째는 여러분이 성공하기 전에 먼저 해야 될 게 있어요. Y lo segundo es que antes de que ustedes lleguen a tener éxito, deben de hacer algo. 영적으로 먼저 서밋이 되는 겁니다. Espiritualmente, primero deben de ser la cumbre. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 사울 왕은 영적 서밋이 되지 못하고 서밋이 된 거예요. Vemos que el rey Saúl no era la cumbre espiritual, 기억해야 solo 됩니다. fue la cumbre. Deben de 죽을 때까지 recordarlo. 남 괴롭혔어요. Y hasta que murió, hizo la vida imposible para otras personas. 자, 영적 서밋이 되지 못하고 이기 됐다니까요.
Entonces, sin llegar a ser la cumbre espiritual, era solamente la cumbre. 다윗은 서밋이 되기 전에 영적 서밋이 먼저 된 거예요. David, antes de ser la cumbre, fue una cumbre espiritual. 그러니까 세계 살리는 일을 했어요. Por eso es que él hizo obras para salvar al mundo. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto sin falta. 오늘 마지막 강의입니다. Hoy es el último mensaje. 마음속에 딱 품어야 돼요. Deben de ponerlo en sus corazones. 시대 앞서가야 됩니다. Tienen que ir por delante de la época. 꼭 기억해야 돼요. Deben de recordar esto sin falta. 언제? 대학 ¿Cuándo? 졸업하기 전에 렘때 Antes de graduarse de la universidad en el periodo que son 이게 된 remanentes, 작품 나와야 돼요. ahí deben de ya tener la obra maestra. 일본이 섬이었잖아요. Japón 지금도 섬이잖아요. es una isla. 우리보다 불리해요. Entonces, tiene más problemas que nosotros. 우리 한국이 이시조선 때 계속 장파 싸움만 한 거예요. Vemos que en la edad de la dinastía Lee, en Corea, hubo siempre problemas. 한 1세기 뒤떨어져 버린 거예요. Quiere decir que estábamos un siglo por detrás de lo que iba 지는 겁니다. Japón. Y perdemos ante eso. 이제요, 그만 말해야 돼요. Debemos de dejar ya de hablar de estas cosas. Es 지금도 vergonzoso. 뒤떨어지고 있잖아요. Ahora seguimos por detrás aún. 시대에 뒤떨어지면 지는 거예요. Y si estamos atrasados a la época, vamos a perder. 그러니까 말이죠. 뭐 중국이 옛날에 와가지고 우리나라 막 협박하고 말이요. 일본이 들어오고 계속 그랬잖아요. Es como anteriormente venía China, siempre estaban amenazándonos, Japón venía y entraba aquí y nos 중국이 conquistaba. 뭔데 우리 보고요. 왕 누굴 세워라. 세자증을 시키지 마라. 또 그랬잖아요. ¿Quién es China para venir y decir levanta a tal rey, no levantes a tal persona, haz esto, lo otro? Y lo hacían de esa manera. 그리고 중국 사신이 오면은 한국 왕이 쭉 마중 나갔잖아요. Y podemos ver que cuando vino China, el rey de Corea fue a saludarlos. 근데 일본에서는요. 그래. 여기 중국말 그래 잘 들어. 그래 민비 죽이버리잖아요. Entonces, como fue a visitar o saludar al rey de China, los japoneses dijeron, sí, está bien. Entonces mataron a ese rey. 이게 지금요. 렘넌트들이 여러분 정신 안 차리면 큰일 나요. Y si los remanentes ahora mismo no se espabilan rápidamente, va a ser un problema muy grave. 3단체는 2세기를 앞서가고 있어요. Las tres organizaciones van 2 siglos por 지금 delante a 우리 nosotros. 교회는 1세기나 뒤떨어져요. Nosotros ahora en la iglesia estamos un siglo por detrás. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 그때 당시에 강대국들은 전 세계를 잡아먹고요. 굉장히 앞서간 거예요. En aquel tiempo las superpotencias mundiales iban por delante y atrapaban por completo a otras naciones. 이스라엘은 세계 선교하면 안 돼. Israel no podía hacer las misiones mundiales, pensaban. 이렇게 뒤떨어진 나라예요. Era una nación 하나님 así 말씀도 안 믿어. de subdesarrollada. Ni creían en la palabra de Dios, estaban muy 자기 주장을 하게 subdesarrollados. 되면요. 하나님 말씀 못 믿습니다. Solamente si ponen sus propias opiniones no creen en Dios. 웃기죠. Da risa. 요나 선지 보고 저 니느웨 가서 복음 전하니까 난 못 갑니다. Al profeta Jonás le dijo, ve a Nínive a predicar, y dijo, no puedo ir allí. 니느웨 가서 복음 전하면 저것들이 회개할 건데 회개하면 용서해 주 않습니까? 난 그거 못해요. Si voy a ir a Nínive, ellos escucharán el Evangelio, se arrepentirán y recibirán el Evangelio. Eso no puede ser, yo no puedo hacer eso, es lo que 이런 respondió Jonás. 거의 정신병 상태죠. Es casi un estado de una enfermedad mental. 이스라엘 그 종교가요 거의 정신병 상태라니까요. Vemos que el estado de 너무 Israel 뒤떨어져가지고. era un estado de enfermedades mentales. Estaban muy atrasados. 그런데 하나님의 말씀은요 얼마만큼 앞서 있냐. 아브라함 보고 네 씨로 말미암아 열방이 복을 받게 될 거야. Pero sin embargo, la palabra de Dios estaba tan avanzada que Dios le dijo a Abraham, por tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. 비행기도 없는 시대에 예수님께서 모든 족속에 가라. Una época que ni existían los aviones, les dijo, vayan a todas las naciones. No existían aviones. 얼마나 앞서시나 만민에게로 가라. ¿Cómo de avanzado estaba? Vayan a todas las naciones, todos los pueblos. 자,
하나님의 말씀은 굉장히 세상을 끌고 가는 말씀인데 우리는 끌려가니까 지는 거죠. La palabra de Dios lidera grandemente al mundo, pero nosotros estamos siendo arrastrados por el mundo. Por eso es que estamos 이런 perdiendo. 중에 렘넌트들이 나온 겁니다. En medio de esto aparecieron los remanentes. 자, 벌써요. 애굽에 가서 세계복음화하겠다는 꿈을 꾼 요셉은 굉장히 앞선 겁니다. José, que fuera a Egipto y que soñara la evangelización del mundo, estaba muy avanzado. 여러분 모세 어머니가 모세를 왕궁에 넣기 위해서 한 작전을 보세요. 굉장히 앞선 머리예요. Vean la madre de Moisés, la propuesta que tuvo para poner enviar a su hijo a palacio. Estaba muy 무슨 avanzada. 말인지 알아들었죠? ¿Entienden lo que quiere decir, verdad? 지금부터 이 작품 만드는데 미리 꼭 기억하세요. 대학 졸업하기 전에 시대 미리 보는 작품을 만들어라. Hay que hacer estas obras maestras. Antes de que se gradúen de la universidad, tienen que hacer una obra maestra que salve al mundo. 어떻게 하면 됩니까? ¿Cómo tienen que hacerlo? 지금까지 얘기했잖아요. Lo dice hasta ahora, ¿verdad? 성삼위 하나님의 능력을 내가 믿는다면 가능해요. Ah, si crees en el Dios Trino, es posible. 보좌의 축복을 누린다면 가능해요. Entonces, si disfrutas de la bendición del trono celestial, es posible. 그래서 기도가 안 나옵니까? 우리 지금 바누아투뿐 아니고요. 저 섬나라들 있잖아요. 저분들이 일어나 세계복음만 하도록 만들어야 돼요. Entonces, no solamente Vanuatu, 앞서가면 sino 돼. esas 14 naciones de Oceanía tenemos que levantarlas para que puedan evangelizar el mundo. Tienen que ir por delante a otros. 섬에 있는 말이요. 그때만 해도 비행기도 없는 시대인데 저 섬나라 일본이 다 앞서가 버린 거예요. Entonces, vemos que era una época en la que ellos eran una nación, que era una isla, pero ellos iban en barcos y conquistaban 우리는 el 그때 mundo. 말씀 칼 들고 막 일하는데 그 사람 총 쏘는데 뭐죠? Nosotros íbamos con 어떻게 cuchillos y 이깁니까? espadas, ellos iban con pistolas. ¿Cómo nos vencemos? 우리는 활 쏘고 있는데 일본 사람은 총 쏜다니까. Entonces, nosotros 지는 거요. íbamos con arcos y los japoneses venían con pistolas. Perdíamos. 지금 우리 렘넌트는 이 세 가지는 반드시 준비해야 됩니다. Nuestros remanentes, estas tres cosas deben de obligatoriamente prepararlas. 왜 그러냐면요. ¿Por qué es esto? 서론을 조금 봅시다. Veamos un poco la introducción. 지금 완전히 이 3단체는 4차 산업시대를 장악했습니다. Vemos que estas tres organizaciones han conquistado la cuarta industria. 앞으로 4차, 5차 이 산업을 장악할 겁니다. En adelante conquistarán la cuarta y no solamente la cuarta, sino la quinta industria que vendrá. 그리고 완전히 이 지금 (3단체가) 무수하게도 네필림 작전을 쓸 겁니다. Y vemos que las tres organizaciones utilizarán la 그래서 estrategia de 영적 Nefilim. 수비대를 먼저 되라는 겁니다. Por eso les digo que sean primero ustedes la 이걸 cumbre 하고 계속 espiritual. 기도하세요. Con esto oren continuamente. 그런데 완전히 이제는 정신적인 병 시대가 옵니다. 이게 Pero completamente vendrá una época de enfermedades mentales. 뭐 올 수밖에 없죠. No tiene más remedio que venir. 이런 이 정신병 시대가 와버려요. Es una época de enfermedades mentales. 그걸 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordarlo sin falta. 자, 렘넌트들 이제 내일 우리 렘넌트 나이트 전 전국이 다 모일 겁니다. Los remanentes mañana, de todo el país, el mundo entero, nos reuniremos en la noche de los remanentes. 거기에도 우리 바노 대통령 모시고 전 세계를 향해서 우리가 이 찬양하고 예배하고 할 겁니다. También el presidente de Vanuatu participará y estaremos todos reunidos alabando y glorificando al Señor en ese tiempo. 지금 여러분 앉아서 너무 심하게 졸면 안 돼. 왜냐하면 전 세계로 다 나간다니까 지금. Ahora ustedes no pueden estar aquí sentados y estar medio dormidos porque están saliendo sus caras por todo el mundo ahora. 여러분 막 찬양하는 모습이 전 세계 다 나가요 지금. Y la apariencia que tienen ustedes, las caras que ponen cuando alaban al 지금 Señor, 우리 están 해외에도 saliendo a todo el 100개 mundo. 방송되잖아요. 다 나가요. Hay más de 100 países en todo el mundo que están escuchando el mensaje ahora. Están saliendo por todo el mundo. 그래서 여러분들이 지금 기도하고 찬양이 전 세계로 지금 전 세계가 지금 흔들흔들 한다니까요. Y vemos que todo el mundo está siendo sacudido por toda esta situación que tenemos ahora. 자, 그러면 본론에 들어가서 뭐에 앞서가야 되느냐입니다. Por eso, entrando ya en el desarrollo, ¿en qué tenemos que ir por delante?
불신자들이 전혀 못 알아듣는 얘기를 하나 하겠습니다. Voy a decir algo que los no creyentes no entienden para nada. 지금 완전히 The power of the air를 이게 뭔 거니까요. 한국말로 공중군세입니다. Es lo que está hablando en Efesios 2, es la potestad del aire. 성경에 있습니다. Está en la Biblia. 이 에베소 2장 2절에 보면 공중근세 잡은 자를 따랐다 이렇게 돼 있어요. En Efesios 2:2 está hablando de que seguían a ese príncipe que tiene la potestad del 여러분이 aire. 이걸 지금 무너뜨리는 공중근세를 무너뜨리는 것이 아주 중요합니다. El poder destruir esa potestad del aire es algo muy importante. 그래서 시간을 두고 하세요. Por eso tengan un tiempo para tener una concentración limitada. 감람산이었습니다. Ese fue el monte de los olivos. 완전히 제한된 집중 시간을 가지라 해요. Tengan un tiempo por completo para concentrarse limitadamente 그것만 en eso. 집중하는. Concentrarse únicamente en 뭘 eso. 집중했습니까? ¿En qué se concentraron ellos? 그때에 중요한 게 나왔잖아요. Ahí aparece algo muy importante. 갈보리 산에서 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿Qué apareció o qué es lo que tuvo lugar en el monte del Calvario? Es eso. 그리고 감람산에서 어떤 일이 ¿Y 벌어졌습니까? qué pasó en el monte de los olivos? 그리고 마가다락방에서 어떤 일이 벌어졌습니까? ¿Y qué pasó en el aposento alto de Marcos? 경험해야 돼요. 기도로. Han de experimentar esto en 믿으셔야 oración. 돼요. Deben de creerlo. 이걸 놓고 여러분 매일 기도한다면 1년 후에는 놀라운 일이 벌어질 거고 Si toman esto 10년 y oran, 후에는 놀라운 일이 날 겁니다. Cosas sorprendentes se levantarán después de un año y si siguen orando por 10 años, eso será algo sorprendente que tome lugar. 한마디로 뭡니까? En una sola palabra que es 사도행전 1장 1절에 그리스도 Hechos 1:1, Cristo. 이 단어를 모르니까 정신병이 걸려도 몰라요. Como no conocen estas palabras, aunque estén enfermos mentales, no lo conocen. 하나님의 나라 El reino de Dios. 오직 성령 Solo el Espíritu Santo. 이거라야만 공중근세 잡은 자를 무너뜨릴 수 있어요. Únicamente con esto es que podemos vencer a aquel que posee la potestad del aire. 미국에 왜 정신질환자 많은 줄 아십니까? ¿Saben por qué en Estados Unidos hay tantos enfermos mentales? 우리 한국보다 일본의 정신질환자 2배로 많아요. 왜 그런 줄 아십니까? ¿Saben por qué en Japón hay el doble de enfermos mentales de los que hay en Corea actualmente? 2배로 많아 우리보다. Hay más del doble de enfermos mentales en Japón. 독일이나 유럽 같은데 정신병자 마약한테 꽉 찼어요. 왜 그런 줄 Países de 알아요? Europa, en Alemania, por ejemplo, hay muchas personas enfermas mentales. ¿Saben por qué es 이 eso? 공중근세 잡은 자가 흑암을 다 배려 덮은 거예요, 완전히. Porque aquel que tiene la potestad del aire los ha cubierto por completo. 그래서 성삼위 하나님의 영적 능력으로 가능하다. Por eso es que únicamente con el poder del Dios Trino es posible esto. 시공간 초월하는 보좌의 능력으로 가능하다. Únicamente con el poder del trono celestial que trasciende el tiempo y el espacio es 삼시대 posible. 살리는 딱 것까지의 사명, 그 능력으로 가능하다. Solamente es posible con ese poder que salva la época. 이거예요. 이거 Es así. 늘 기도하라니까요. Oren siempre con esto. 언제 응답 옵니까? 따질 필요 없어요. 계속 하세요. Cuando vienen respuestas, no pregunten eso, háganlo. 날이 갈수록 건강도 힘도 능력도 오력이 생기나요. Y contra más pasa el tiempo, el poder espiritual, los 5 poderes, todo lo van a poder obtener. 이걸 세상 나가기 전에 갖고 가라니까요. Esto poséanlo antes de salir al mundo. 이것도 없이 세상 떡하니까 경쟁이 뭡니까? Si ni siquiera tener esto, 아니 salen al mundo. 뒤떨어지기 때문에 경쟁이 안 돼요. Quieren competir con el mundo, ni siquiera van a poder estar compitiendo con el mundo, estarán muy 그리고 por detrás. 세상이 간단하지 않잖아요. El mundo no es tan simple como ustedes creen. 여러분이 눈에 안 보이는 힘이 있어야 되는데 이게 없이 밖에 똥 나가니까 세상 바람이 흔들흔들 한다니까요. Tienen que tener un poder que salve al mundo, pero salen al mundo y el gran viento que sopla en el mundo les está moviendo a ustedes. 그러다가 속이는 것도 하루 이틀이지. Y ser engañados, pues esté bien que sea un día o dos nada 속이고 más. 있다가 이제 적당하게 학교 졸업합니다. 대학 졸업을. Están siendo engañados y luego ya pues a duras penas se gradúan de la universidad, 그러고 이제 ¿verdad? 뭐 나하고 비슷한 인간 만나 결혼합니다. Y luego se encuentran con un ser
parecido a 둘이 mí 같이 y se 속입니다. casan, se engañan mutuamente el uno al 뭘 otro. 속인단 말입니까? ¿Qué 힘이 quiere decir? 없는데 있는 척 한다니까요. Quiere decir que no tienen fuerza ninguna, pero aparentan tener fuerza y tener cosas. 그 애 낳습니다. Y tienen un niño encima. 그때부터 어려운 거예요. Desde ese momento es la cosa muy 날이 difícil. ya. 갈수록 어려운 거예요. Contra más pase los días, más difícil es. 세계복음화가 뭡니까? 사는 것도 힘든데. Que voy a evangelizar el mundo, no sé ni lo que es eso porque me es 이런 difícil 꼴을 incluso vivir. 당한다니까요. Están sufriendo por 절대 no tener 당하지 esto. 마세요. No 렘넌트들 queden 알겠죠? atrapados por esto, 이 remanentes, ¿me 안 entienden? 보이는 어마어마한 힘을 갖고 있어요. tienen que tener ese gran poder que es invisible. 이상하게 회사가 살아나 여러분 가는데 Extrañamente, ustedes van a la empresa y la empresa 이상하게 revive. 사업이 세계화가 돼. 이것 때문에. Extrañamente, el negocio está centrado en la evangelización del mundo. ¿Por qué? Por esto. 두 번째입니다. Segundo punto. 완전히 지금 흑암에 빠진 것을 해방시켜야 돼요. A los que han caído en la oscuridad hay que liberarlos por completo. 해방시켜야 돼요. Hay que liberarles. 이걸 보고 선택된 집중이야. Eso es la concentración 그렇죠? limitada. ¿Es así o no? 이미 그리스도께서 주신 거 자꾸 집중한 거요. Vemos que es concentrarnos en lo que Cristo ya seleccionó para 첫째 nosotros. 뭐였냐? lo 오직으로 primero? 집중한 거요. Nos concentró en 그리고 solo 그리스도께 주신 거 약속한 거 붙잡고 집중. y nos hizo concentrarnos en lo que Cristo tomó, en solamente eso. 명심해야 됩니다. Deben de 이렇게 tenerlo en 공부해란 mente. 말이에요. Estudien de esta manera. 이래서 뭐부터 해야 되느냐? Por eso, ¿qué es lo primero que deben de hacer? 힐링 치유부터 해야 돼요. La sanidad, deben de hacer esta sanidad 뭔 primero. 치료해야 되느냐? ¿Qué sanidad deben de hacer? 고린도후서 10장 4절 5절에 내 속에 있는 사단의 망대를 무너뜨리라. Segunda de Corintios 10, 4 al 5, las torres de 내 Satanás que 생각의 están dentro de mí hay que 망대를 derribarlas. Hay que derribar mis pensamientos. 하나님 말고 다른 걸로 가득 들어있는 거 무너뜨리라. No lo que es de Dios, sino todas otras cosas que están llenas dentro de mí. Hay 영적 que 문제 derribar 올 todo eso. 수밖에 없습니다. 무너뜨리라. No tiene más remedio que les vengan problemas espirituales. Derriben eso por completo. 왜 정신병 온 줄도 몰라. ¿Saben por qué vienen enfermedades espirituales? Ni siquiera lo saben. 갈라디아 2장 20절. Es Gálatas 2:20. 나는 십자가에 죽고 그리스도께서 내 안에 사신 것이라. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo y Él 말이 vive 보통 dentro 말이 de mí. 아닙니다. Esto no es cualquier cosa. 베드로전서 2장 9절입니다. Primera de Pedro 2:9. 너는 이 빛을 선전하기 위해서 불렀다. Te he llamado para resplandecer esta luz. 치유부터 일어나야 돼요. Primeramente debe de tomar lugar la sanidad. Deben de 그 hacer 다음에 esto. 뭐냐? ¿Y qué es lo siguiente? 사도행전 17장 1절, 18장 4절, 19장 8절 회당 전략 써야 됩니다. Hechos 17:1, 18:4 y 19:8. Hemos de utilizar la estrategia de la 여러분이 sinagoga. 공부하는 동안에 그리스도의 작품을 만드세요. En el tiempo que estudien, hagan las obras maestras de Cristo. En el tiempo que estudien, en ese periodo. 18장 4절 예배와 기도, 묵상이 뭔지 작품 만드세요. Hechos 18:4. Hagan obras maestras para ver lo que es el culto y lo que es la oración. 하나님의 나라가 뭔지 작품 만들어요. Hagan obras maestras para demostrar lo que es el reino de Dios. ¿Lo entienden bien o no? 지금 Ahora, 지금부터 시작했어요. desde ahora 미래 comiencen. 걱정 전혀 하지 마세요. Y no se preocupen para nada en el futuro. 공부 걱정 전혀 하지 말라니까요. No se preocupen del futuro ni del estudio para nada. 그건 옛날 얘기예요. Eso es algo del pasado. 여러분 때 되면 지금 하고 있는 거 직업 다 바뀌어요. Cuando ustedes sean adultos, los oficios que hay ahora van a cambiar casi todos. 제 어릴 때는 운전수가 직업이었어요. 운전이. Por ejemplo, cuando yo era niño, habían muchos 우리 chofers. 마을에 운전면허 가지고 운전하는 사람 한 명 있었다니까요. En toda mi aldea había una sola persona que tenía el carnet de conducir. 그럼 그 집 별명이 운전수 집이야. Por eso esa casa le llamamos la casa del conductor, del chofer. 지금은요. Ahora 다 운전하는데. todos conducen ya. 시대 바뀝니다. Cambian las épocas. 너무 시대에 떴더라. 지금 공중전화 박스 달로 다니면 안 돼요. Están muy por detrás de la época. No podemos llevar cabinas telefónicas de aquí para allá otra vez. 정말 북한 저 엄마 뒤들어져. 공중전화 박스 달로 다니는 시기지. 그 죽어요 그러면. Corea del Norte está muy retrasada, está pidiendo cabinas telefónicas. Por eso es que van a morir así. 공중전화 써도 안 해요 이제는. Ya no se utilizan cabinas telefónicas. 세 번째입니다. Tercer punto.
다민족 시대를 열어라. Abran la época multicultural. 완전히 멀티 에드닉 시대를 열어라. Abran una época multiétnica, multicultural. 그래서 중요합니다. Por eso es muy importante. 예, 국가를 위해 좀 기도해 주시고요. 우리나라가 어느 나라가 빨리 하는 게 중요합니다. 무비자 정책을 써버려라. Oran muy rápidamente ahora por la nación. Oren bien por la nación. Es muy importante qué nación utiliza un sistema de no visa. K-팝이 왜 뜨는 줄 압니까? ¿Saben por qué está en auge el K-pop? 한국으로 막 뜨잖아요. 지금 왜 뜨는 줄 압니까? ¿Saben por qué está en auge la cultura y la música coreana? 물론 노래 잘하니까 뜨지요. Pues por supuesto que cantan bien y están en auge. Pero no es eso en realidad. ¿Saben qué es? 다민족 시대예요. Es una época multicultural. 우리나라 노래도 좋지만 남의 나라 거 듣고요. 좋으면 확 합니다. Entonces, no solamente las canciones de nuestro país son buenas, las escuchan y las cantan. 빨리 캐치해야 돼요. Deben de darse cuenta rápidamente de esa época. 제주도 무비자 지대 아닙니까? 괜찮아요. Por ejemplo, la isla de Jeju es una isla donde no hace falta visado para acceder. 나라가 중요합니다. Es muy importante qué nación toma este sistema de no 그래 지금 저 pedir visados a los extranjeros. 바누아투뿐만 아니라 전 세계인 저 사람들이 마음대로 오고 갈 수 있어야 돼요. No solamente Vanuatu, sino otras personas de diferentes naciones tienen que ser capaces de poder ir y venir sin problemas de visados. 되게 좀 힘드니까 우리가 만들어야 돼요. Como es difícil, tenemos que formar un sistema para esto. 렘넌트 기도하세요. Remanentes, oren. 1년 내내 렘넌트 뭘 기도해야 되느냐? 언어 하나는 확실하게 공부하고요. 여러분 다민족들이 와서 세계화 될 수 있도록 기도하래요. ¿Por qué tienen que orar ustedes remanentes? Hablen un idioma perfectamente para comunicar con los extranjeros remanentes y cuando vengan tengan 대학 comunicación. 졸업하기 전에 전 세계 237 문 다 열어놔야 돼요. Antes de graduarse, ustedes tienen que abrir las puertas de todas las universidades. ¿Es así o no? 마지막 겁니다. Es lo último. 여러분들이 이제는 완전히 원네스의 축복을 회복해야 돼요. Desde ahora ustedes deben de restaurar por completo las bendiciones de la unidad. 첫째입니다. Primero, 여러분의 학업이 뭘 만들어야 되느냐? 세 가지 뜰을 만들어라. en el estudio que ustedes hacen, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer los 3 atrios. 여러분의 학업이 이방인 뜰, 아이들의 뜰, 기도의 치유의 뜰을 만들어라. En el oficio que ustedes tienen que hacer ese atrio de la multicultura, el atrio de la sanidad y el atrio de los niños. 무조건 성공합니다. Incondicionalmente así tendrán el éxito. 여러분의 학업은 2, 3, 7, 5천 종족과 그들을 치유할 수 있고 서밋 만들 수 있는 것으로 준비해라. Tienen que preparar un oficio, un estudio en el cual ustedes puedan sanar y hacer que sean cumbres las personas de las 2 naciones y las 5.000 tribus. 여러분이 이길 수 있는 건 한국 우리 정책이 너무 뒤떨어지기 때문에 여러분이 딱 쳐다보고 성경에 있는 대로 하세요. No hay más remedio. La política coreana está muy retrasada ahora, por eso hagan esto orando y háganlo conforme dice la Biblia. 세 번째입니다. Tercer punto. 완전히 이거 만드세요. Hagan esto. 멀티컬처. Un sistema multicultural. 완전히 지금 세계화되는 문화 만들어내야 돼요. Hagan una cultura global. 이게 만들어야 앞으로 살아남습니다. Deben de hacerlo así para que podamos vivir en el futuro. 언제 만들어야 되느냐? ¿Cuándo hay que hacerlo? 나중 만들면 늦다니까요. 지금 Si lo hacen después va a ser tarde, por eso tienen que hacerlo ahora. 렘넌트 때 학교 대학 졸업하기 전까지 만드세요. Entonces, antes de que se gradúen de la universidad, tienen que hacerlo. 제가 전도에 대해서 연구를 하는데 국내외 그 잡순 다 봤거든요. Entonces, yo estuve analizando cuando estuve en el seminario acerca del evangelismo. 전도가 될 수 없어 내가 봤는데 그래서 아니다는 걸 알았어요. 도움 받았지만 아니라는 걸 알았어요. Por lo que yo vi, recibí diferentes ayudas, pero me di cuenta de que no era posible con eso. 깜짝 놀래 어디냐? 성경에 다 있는 거죠. Me sorprendí, ¿dónde estaba todo eso? Estaba todo en la 아니 Biblia. 내가 바보처럼 말해요. 성경 안 읽고 딴 데 그 자꾸 찾았다니까요. Yo estaba como un ignorante, no buscando en la Biblia, sino buscando en otros 이렇게 lugares. 멍청한 거. 내가 전도 신학 공부하는 사람이 성경에서 안 찾고 딴 데서 계속 찾으니까 일이 됩니까? 안 되지. Era así de ignorante. Yo, que era un estudiante de teología,
estaba buscando lo que es el evangelismo fuera de la Biblia y no lo buscaba 이 en la 성경 Biblia. 보니까 답이 다 나오고. Pero viendo la Biblia estaban todas las respuestas. 너무나 사실적인 게 다 나오는데 깜짝 놀래고 Es una gran realidad y me sorprendí de verdad de lo que había ahí. 준비하세요. Prepárenlo. 결론 맺겠습니다. Veamos la conclusión. 항상 기억해야 돼요. Siempre deben de recordarlo. 여러분은 남은 자입니다. Ustedes son los que han quedado. 항상 기억해야 돼요. Siempre deben de recordarlo. 여러분은 순례자입니다. Ustedes son peregrinos. 순례자는 여행 그 길을 가는 사람이에요. 그렇죠? Los peregrinos andan por los caminos. 모든 것 초월할 기도 힘이 있어야 돼요. Deben de tener el poder de la oración que trascienden todas las cosas. 여러분은 흑암을 정복하는 정복자입니다. Ustedes son los conquistadores que conquistan la oscuridad. 항상 기억해야 돼요. Siempre deben de recordarlo. 이 세 가지가 여러분이 받을 정체성의 축복이기 때문에 나는 남은 자요, 순례자요, 정복자다. Esa es la bendición de la identidad que ustedes tienen. Por eso yo soy el que he quedado, soy el peregrino y soy el conquistador. 대학을 졸업하고 하면 늦다. Cuando me gradué de la universidad 대학 ya es 졸업하기 tarde. 전에 세 가지 찾아라. Por eso antes de graduarse de la universidad busquen esos tres 정확한 puntos. 언약을 찾아내라. Busquen el pacto correcto. 그리고 영적 서밋이 먼저 돼야 돼. Y luego primero tienen que ser la cumbre espiritual. 나중에 하면 늦어요. Después, si lo quieren hacer, será tarde. Ya. 그리고 뭡니까? ¿Y qué más? 시대를 앞당겨서 잡아요. Entonces van a tener que estar por delante de la época. Debe de ser así. 그럼 너무 쉬워요. Es muy simple. 그럼 여러분 세계를 정복할 수 있습니다. Y así podrán conquistar 지금도 el 늦지 mundo. 않습니다. Aún así, no es tarde. 물론 나이 많은 사람은 안 되느냐? 그건 아니지요. Por supuesto que no es que las personas que tengan mucha edad no lo pueden 성령의 hacer. 역사하면 뭐 누가 안 되겠습니까? Si el Espíritu Santo obra, ¿quién no va a 그러나 hacer posible? 렘넌트 때 해야 세계를 바꾸게 해요. Pero sin embargo, cuando son remanentes, tienen que hacerlo para así cambiar la época. 뭐 예를 들어서 뭐래 성령의 역사하시면 뭐 김치훈 목사라고 축구 뭐 하겠냐? Por supuesto que si el Espíritu Santo obra, el pastor Kim Ji-young puede ser un jugador de fútbol profesional, ¿verdad? 막 그러나 지금 시작해가지고는 그죠? 손흥민처럼 될 수가 없어. Pero si empieza ahora, no va a poder creo. ser un futbolista ¿Cómo como es? Son Heung-min. A eso me refiero. 본인이 하겠다는데 뭐 어떡하겠어. 그러나 Pues si él lo quiere hacer, ¿qué vamos a decirle? 여기서 누가 Pero 오라 소리도 안 해. ni siquiera lo van a llamar de Europa para jugar allí. 그렇죠? ¿Es así o no? 아, 렘넌트 공 잘 잡아서 오라 한다니까요. Remanentes, jueguen ustedes, vean si les llaman o no. 그 차이입니다. Es esa diferencia. 여러분이 응답 딱 받을 때는 세계를 움직이십니다. Si ustedes reciben respuestas, podrán mover el mundo. 이번 리다 수련회와 렘대 메시지 절대 놓치면 안 됩니다. Este mensaje de la conferencia de Bueno, líderes y de remanentes no lo pueden perder en 여러분은 교회 absoluto para 살리고 nada. 세계 살리고 가문 살릴 정인들입니다. Porque ustedes son los protagonistas que salvarán la época, la familia y la iglesia. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 우리 렘넌트 대회를 마무리할 수 있도록 은혜 주심을 Te 감사드립니다. agradecemos que nos permitas concluir mediante tu gracia esta 하나님의 conferencia 말씀 mundial de 놓치지 remanentes. 않도록 망대 세우는 절대 망대가 서게 해 Podamos 주옵소서. levantar las torres absolutas, las cuales nunca en absoluto 예수 se 그리스도 derrumban. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.